Okey, tanpa melengahkan masa, saya beralih kepada panelis kita yang seterusnya, saudara Nicholas Bawin dari Sarawak. Ya, saudara Nicholas. Ya. Saudara Nicholas perlu unmute. Tak dengar ya. Ya, dapat dengar? Ya, boleh sekarang. Jelas. Okey, sorry. Ya, selamat petang saudara dan saudari sekalian. Terima kasih atas peluang yang dibagi kepada saya untuk berkongsi. Jadi mula-mula saya ingin sentuh tentang rampasan semasa COVID-19 ini. Memang tidak ada kes yang baru yang timbul, tetapi kes-kes yang lama ataupun kes yang sudah di-file di dalam mahkamah banyak. Mungkin saya akan sentuh itu, tapi sebelum itu saya akan berkongsi tentang apa dia pemakai menua, apa dia Pulau Galau. Perkataan ini ataupun terminologis ini sangat-sangat penting sekali bagi kami orang Dayak, kami orang yang kaum Bumiputra di Sarawak. Apa dia pemakai menua dan Pulau Galau? Mungkin saya akan menerangkan dalam bahasa Inggeris supaya dia akan lebih tepat lagi. So, pemakai menua dan Pulau Galau is a territorial right. Territorial right bermakna dia adalah satu kuasaan di mana nenek moyang kami pada mula mereka datang ataupun mereka buat settlement pada masa dahulu, mereka akan tinggal di satu tempat yang mereka sudah pilih. Okey, so nenek moyang kami dulu dia akan pilih tempat dan dia akan buat what they call the pemakai menua. Dalam pemakai menua adalah sesuatu tempat yang di mana mereka akan buat ladang, kebun, tanam sayur, tanam buah, tempat mereka memburu, tempat mereka memancing ikan dan sebagainya. Itu dia dikatakan pemakai menua. Dalam pemakai menua juga ada Pulau Galau. Pulau Galau dalam itulah bahasa Iban, tetapi kalau dalam bahasa Inggeris adalah in Isles that where they preserve and conserve the land supaya dia orang dapat ambil sesuatu untuk kegunaan seperti bahan rumah, rotan, bambu dan sebagainya. Itu adalah konsep creation. Jadi creation ini ataupun establishment of right berpandu kepada adat ataupun custom atau tradition dan amalan orang Dayak yang sekian lama sudah buat praktis ini untuk kegunaan seperti yang sudah disebut oleh saudara Yusri tadi. Jadi amalan kami adalah cara kami hidup menggunakan tanah seperti rakan kita daripada Sabah, daripada Semenanjung. Begitu juga orang Dayak, termasuk orang Iban, di mana tanah ini adalah sangat penting sekali untuk kami, bangsa kami. Sebelum before any government came into this land, even the Sultanate of Brunei, the Rajas rule, the Japanese occupation, lepas itu colonial government dan sekarang kerajaan kita yang sudah dikatakan sudah independen. Kami sudah amalan, the practice, our way of life sudah dari berapa turun menurun adat yang kami amalan hundred of years ago sehingga sekarang sebenarnya saudara dan saudari masih hidup. Mungkin amalan yang orang buat ladang mungkin kurang. Tetapi tanah yang dulu di tempat ladang banyak yang sudah diambil oleh kerajaan, diambil oleh company. I will go into that later on. Now, the establishment of right is amat penting bagi kami kerana awal pemakai menua sehingga kini diperlukan. Walaupun kerajaan mengatakan pemakai menua dan Pulau Galau itu, perkataan itu tidak diiktiraf. Tetapi bagi kami orang Dayak, orang Bumiputra di Sarawak, kami tidak begitu peduli apakah keputusan
yang dibuat oleh mahkamah yang baru-baru ini. Okey, saya ingin menyentuhkan kes-kes yang sudah di-file atas tanah oleh sebab tanah kami sudah diambil oleh kerajaan, oleh Land and Survey Department, dibagi kepada kroni-kroni mengikut rekod dalam tahun 2015 lebih 960 provisional list ataupun license sudah dibagi kepada kronis, kepada sesiapa yang mereka nak bagi. Kalau dikira dengan hektar, berapa hektar itu memang lebih hampir 2 juta hektar yang sudah dibagi kepada kroni-kroni, kepada orang yang mempunyai PL. Bayangkan begitu banyak tanah yang sudah keluar. Dan sebelum itu kerajaan juga bagi banyak timber license kepada kroni-kroni, juga kepada toke-toke yang besar. Itu apabila timber license ataupun professionalist given out, it always involve the native customary land atau pemakai menua. It's always subject to customary land or pemakai menua. Now, this is the reason why kes yang begitu banyak, apabila orang punya tanah itu tidak puas hati, dia akan bawa kes ini kepada mahkamah. Now, bawa kepada mahkamah, dia akan memerlukan peguam, dia akan memerlukan duit untuk bayar fee peguam. Jadi dalam kes yang sudah ada, mula-mulanya saya ikut kes Tuan Rumah Nur Anak Nyawai. Dalam kes Tuan Rumah Nur Anak Nyawai, kami menang begitu mudah. Kerana apa? Kerana bukti yang kami bawa kepada mahkamah sangat-sangat kukuh, yang mengatakan creation of right ataupun establishment of right terhadap tanah amat clear sekali. Maka mahkamah beri keputusan yang favorable kepada Nur Anak Nyawai. Begitu juga kes-kes yang susulan daripada itu, banyak kes yang lain kami menang, banyak yang menang. Selepas kami menang, company dan kerajaan memang dia akan buat rayuan. Dia buat rayuan, so akan mengambil masa lebih lama lagi. Dan begitu juga duit yang akan bagi kepada bayar the fee, memang sentiasa dibayar kepada lawyers. Itu masalah yang kita hadapi apabila kita membawa kes ini kepada mahkamah. So dalam kes yang kami sebelum kes Tuan Rumah Sandah, as I said just now, we have won so many cases, meaning to say the the judges who preside on these cases, they recognize our right. They have no problem. I can remember who are the judges who sit in all these cases, and they understand our adat. They understand the creation, the establishment of right. No problem. We are very happy at the judgment. But 20 years later, there came the case of Tuan Rumah Sandah. In fact, in the High Court, we won comfortably at Rumah Sandah. When the company and government appealed, we still won the case. Tetapi apabila kes ini dibawa kepada Federal Court, di mana 4 orang hakim semua daripada Semenanjung Malaysia, not even one from Sabah, not even one from Sarawak. I'm sorry to say, and this might be sensitive, but I have to say it. If you look at the spirit of formation in Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapore dan Federation Malaya, apabila appointment of the judges to take place, appointment daripada Sabah dan Sarawak patut to be included. Tetapi in this particular case, all the judges from West Malaysia. Okay, that's point number 1. Now, in this judgment, 2 judges said that pemakai menua and Pulau Galau have no force of law.
one judge very clearly recognized there is Pemakai Menua, there is Pulau Galau based on the practice, based on the evidence given. The other judge also recognized there is Pemakai Menua, there is Pulau Galau, but you must prove it. Pasal to give proof to the court, I'm very confident that the landowners plus ourselves, we come up with the evidence. If we know that we don't have enough evidence, might as well we don't fight the case in court. So in this particular case, two said there is no force of law. The other two said there is force of law. Bermana kes Tuan Rumah Sandah, kalau in this case is no one win, no one lose the case. That's what it means. But then the government, the court used this case where we have so many other cases. I mean, the trial after that, we lost so many cases because dia merujuk kepada decision of Tuan Rumah Sandah di mana kita kalah at the federal court. But I must say here that the evidence in Tuan Rumah Sandah, like all the other evidences in all the other cases where we have won comfortably, are the same. Creation of right, establishment of right, the physical evidence, historical evidence, mesti kuat, mesti kukuh. Maka kami selalu menang. Kerap kali kami menang sebelum Tuan Rumah Sandah. So our disappointment here is that the judges, those who do not know our adat, those who do not know our practice, they only know the written law. Don't forget our adat, our custom. There is such a thing as what we call the written law, and there is such a thing as unwritten law. Unwritten law, basically our adat, our custom, our tradition. The word customary practice, it comes from the word custom. Kalau in the kerajaan orang putih dia mengatakan custom means from the practice. Maka di Sarawak, our customary law come from the practice, come from our way of life. So kerajaan perlu mengiktirafkan hak kami berdasarkan kepada adat, berdasarkan kepada amalan yang sekian lama sudah sudah inherited oleh bangsa kami. Saudara Nicholas, tinggal 2 minit lagi ya. Okay, now the case I want to go to the what they call that the challenges. This is very important. What are the challenges that we face? The challenges that we face many. One is time consuming. Number two, very costly. When you involve the lawyers, you have to pay the lawyers. It costs a lot of money. Number three, orang lain tidak begitu faham, orang lain tidak begitu hormat terhadap adat kita orang Dayak ataupun orang asal di Sarawak. Dan selalunya Land and Survey Department, the authorities, the police, they are on the side of the company. They are always siding the company. In fact, Land and Survey, they're supposed to be fair. They're supposed to give the right, giving the right to the owners. Now, number three, the rest, the witnesses in the case that I observed, they are nervous. The interpreters who are supposed to interpret the question, many a time the interpretation is out of tangent. Now the government always make appeal together with the company. Why do they do that? They do that because, as I said, they are siding the company. So they are really looking the interest of the company rather than the interest of the landowners. And this is very biased. And last but not the least, the judges are always from West Malaysia. And we hope that the judges from Sabah and Sarawak should be included at the Federal Court of Appeal. I think basically that is my point, Saudara Sores. Thank you very much for your time. Terima kasih Saudara Nicholas. Ya, banyak fakta berkenaan dengan kes-kes tanah adat yang sedang diperjuangkan ataupun yang lepas yang sedang berlaku di Sarawak.